everybody. We listen and we judge. Balik na si Nikki sa iyong 2020. I don't know what day is it today, but it is Thursday and it is 2:17 p.m. And we're gonna do a Hear Me Out cake. Alin na diri din? Guys, kabalo mo, unsa ka dugay mi nakahimo ani guys since last something month pa mi nagplano ani na cake. Karon pa mi naghimo kay busy kay mi sa STEM and Humes and ABM. Everybody is busy. So, the rotation goes like this. This is what may nakadala og picture sila una. Si Ashlyn, si Vaan, and si Dara. Wala pa si Vaan! Kanin! Wala lang! Kita ko ito! Wait, we don't judge. We don't judge. I just remember na straight ko. Straight ko, guys. Like, legit, straight ko! True. Di ka sure. Ay, si Marco! From... sige na. Star Wars is the Understandable na ba? Hear me out! Magitan ka sis? Flynn from Rapon. Yes, of I hear you course. out. Hear me out. Hear me out, but then na. Organic chemistry shoot. Expected na kayo ni guys. Harry Styles. Okay. Action! Action! Kung kata na pag basketball. Ay. Pinsa pa man. Pinsa pa man. Si LeBron James, kamo, kritaw. Ang sa mga layas kay mga laki, kasabot mo sa akong giingon. Like we know basketball. Thank you. Guys, para ni sa inyo guys, LeBron. Hear me out, Marshall Lee. Who's Ano? Picture. Man version ni Marceline. Oh my God, adventure time. I hear you out. Picture next time. I did it. Hear me out, Ken Sato. Ay, okay. I hear you. Okay, hear me out. Makitaan si Chris Dol, gamay dara Chris. Hear me out. Okay, hear me out. Si Kang Andrew Garfield. Yung Ay! Okay. Sunod, fight. Oh guys, easy pa kayo ni guys. Si Harry Styles na pala. Dili. Zayn Malik. Yay, sunod tanan One Direction. Hindi man One Direction, gani lang dua ang One Direction. Ani, si Batman. Ah! Man kagwapo ra ni Batman. Ano makita yung nawong? Guys, Turn on. tama guys. Wait, lagi ako. Hear me out, Cat Noir. Sige. Okay. Gets, no homo, gets. Hear me out, si Jeff. Jeff. Maliwanag ako ba eh? Sa Cartoon Network? Oh. Hear me out. Si Shuri sa Black Panther, especially katong second ng movie. Oo, katanaw. Well, katanaw. Oo, katanaw. Pero, ano, Wakanda forever. Up. David Licauco. Okay. Isa lagi na. Uy, gipangita ba yan ako si David Licauco nung yato may Intramuros. Oh, Okay! Lagi na maging kung ano mo pangitaan si David Licauco. Wala, hindi mo nakita. Wala ko nakita. Okay, princess. Sunod, gani. Kasabot mo ani. Ano Blade? Beyblade. Ano din na? Ano yung Blade? Pag spin imong Blade. Beyblade. Beyblade, spin imong Blade. Imagine na lang Okay! Beyblade man! Ba, aming na mo. Ngano Beyblade kay grabe siya mo spin. I-blip na tanan. Tanan gingo mi dit, i-blip tanan. Okay, mo si Lebron. Pero murag ang duha kay murag na ana na. Harry Potter sa third movie. Yes! Fight. Si Hal. Anime. Okay, hear out. Hello. Marag gwapa man siya. I hear you out. Hear me out! Ay! Prepare yourselves. Kabalo mo itong mannequin sa TikTok. Oh my God! Daw. Lahir po ni sila. Lahir ni mga mannequin lovers. My childhood crush,
Sige. like 4 years old. Guys, si Roy. Oh! Si Roy Wasabi. Katugid ko kasi kung sa'yo ginabuhat. Ano si Papa Smurf? Si Papa Smurf ako ah. Gusto nag-season. Ngayon maragtatod na ni si Papa na ako, wapa mo ko experience, tabangan ko ni Papa on sa so, hindi. Astrid. Oh, From- oh, yes, yes! Sorry. Hear me out, si Tadashi. Oh! Uy, nakarelate ka once! Why? Hear me out. Magnus from MSA? Ano matong Pegasus nga Barbie movie? Hala! Yes! Katong Ken sa Pegasus Oh my Barbie God! movie. Ano? Kani. Wala na akong gi-judge. Ang bilisan and we don't judge. Hear me out! Ang serial killer sa Scream. Nagka-killer ni. Kani, ipakita na. Killer daw. Sunod tao. Maning ganan. Maning ganan. Dili na ini siya, guys. Hanang serial killer, guys. Kasi napakanitan ba niya ipatay niya yung own wife? Di ba dili man? So di ba kung ma-wife na ko na siya, di ba upat yan? So love forever. Love Blinded by love. Sa tibuok tao na yan, ipatay mo, hindi ako ipat yan. Hindi kong gi-explain. Di panindigan gud niya. Sakto. Power Rangers. Power Rangers. Si Mau! Lalaking para sa lahat. Di na nato kailangan explain. Makasabot namang ano Power Rangers. Tao, in a way, per tao po siya. Si Beast from Beauty and the Beast. Oh! Okay. I get you. I get Okay, you. right. Ay! Ano furry? Oh my God! Taganani mga furry bay, mga furry. Okay, guys! Sorry. Oh my God. Real mo. Ambot yo kaila mo. Transformers. Okay. Kani Dereko maminaw. As a very passionate Transformers fan. Si Mirage. Oy, kani si Mirage. Wa, pinaka-paborito na ako ni si Mirage kung sa una bata pa ako nakatuon ko sa Santa Cruz. So, Ako man, si Bumblebee, ako si Mirage. sakto. Okay, guys! Sakto siya, wala ko problema. Dili sa pinaka ko ba. Ay, guys, approve ko. No. Si Hero Brian. No! Mo kinabuhi kung kailangan niya. Si Lola Bunny. Ay, okay. Naman. I hear you. Siyempre. Hindi mananakal. Siyempre, usus. Ako nang class tong sa kuwan. Nagtanong ko Bugs Bunny. Kita mo to Lola Bunny. Dahil. Rainbow Dash. Oh, okay. So in that one episode with like she was like, really good by shy. I was like, oh. Okay. Hear me out. Yes, I hear you out. Si Simon. Yes. Yes. Human form. Yes. Si Chipmunk. Si Abby ng Tiador. Katong TikTok trend na mag-album na to Chipmunks. I have not seen a TikTok na pangit si Simon. Go. Si Adrian. Ay, sikat na Adrian. Sige. Last na rin ako nga karakter. Katong sister ni Natasha, bitaw. Si Yelena. Si Yelena, yes. I love Tasha, kani. Sa tinod lang. Muni mga type na ko. Type na ko nani. Nani sa handyman. Alam mo! Kana. Sigong fix Explain. na from... I-fix na yung problema ni Nikki. Ma-fix niya akong life, guys. Okay. Ma-fix niya ang kanang. Kanang tingin guys, kung handyman mag guys, dili makita right now. Pero kanang willing bitaw siya mag-fix. So kung kami mag-disagreement ni guys, kung mag-disagreement ni guys, dili siya kanang mag-second guess na mag-fix ang argument, guys. Okay, manakis na. Cherry Mouse. Sa Tom and Jerry. What? Ano? Okay. Si Prince Naveen. Okay. Yes. Oh, Yes. As the frog. Kani. Out si Baron. Very good shot. Di man good sa, if you saw the movie, boy. Okay, dali yung Si Jack Frost, guys. Yes! Yes, of course. Nga na pa kay karakter. Wow. Ano pa isa? Si Slenderman. Long legs. I'm not scared to look into his eyes. Wala man siya. Ali from Cars. Okay. Yes. Okay. Sakinan lang siya pero sustan niya po siya mga... Tawa na nasa ni siya. Na siya mga Go, dira. Si Hugo from Sophia the First. Start sa tao. So this is the start of the tao, guys. So we will bleep a lot of things out kaya mong dignidad in tawon. We will still see these people every day. Kaya na si Dara ni. Okay, we know. Ay, dili kay shot. Si ano ba? Guys, hear me out. Ano ba kita? Wala na tagtang, kamot ba?
kay goat. Goat na una. Kuya, din yung mga kuan sa mga Megan ako eh. Yeah, I hear you out. I hear you out. So, punta mga... Yes! Butang ako na. Istorya na ako sa... Ay. Go ba? Ay, picture niyo! Instagram skills. Siya K-pop idol. Gwapo kasi sila. Di ko, oo. Solid ko kayo. Solid. Nice pick, mga... You know him? None of you know him? Kakanta siya. Maayo kayo siya mukhang tabay. Ang kani, last na lang kami. Last na naman eh. Go! Obviously. Don't judge. May tao. See? Yeah. Yes. Yeah. Pero I've mentioned them sa FDs. Kato na bro. Si Gord. Kinsa na? Kapag ka. Ano ka? Kasi niya siya. Hear me out. Okay, mana naman ni. Kabalo naman tanan. Uy, na siya sa kulis. I think, kailan na, like, I think kabalo naman mo, ani. Kaya like, kapila na nako ni na-express ang akong crush sa iya. Guys. Oh my God! Will, sana we don't judge. Uy, bilisin! We don't judge! Princess, klaro! Ano naman good guys? Iyang height, iyang height. Okay. Pero ko taman. Sam! Uy, ako may Yes. Ako sa Yes. Sam. You go. Soccer Judge. player, no? Isa mo nasa... Dili. Guys, kabalo naman mo ba? Of course. If you're watching this Uy, low-key, rabi ako. Grabe mo. Sinta na. see. Okay. Tuloy mag-video mo. And he's also guapo. Guys, murag older gid ako kanahan guys. Yo! Oh my God! Never mind, guys. Cancel. Don't judge for nag-judge. Yes. Okay, happy na God! Hey, Blur, dili ni Blur si Gios. Kay love yapon na ako ni si Gios. Kato siya next. Dili. Just to protect my silence. Lagi, si Kuma. Nakita ni mo. Nakapag-ilong, di ko mag-share. Guys, ano siya? What's the problem? Dear, wala hitay label mo. Ang problema. Pinasya siya ako ni God! Ay, bo, mo akong kadugan. What if junior high lang siya? Solid. Paborito na mo. Guys. Yes. Botan siya, maurag yun. He's nice. Serious na lang mong ginaccept na dili na learn. Hi, Gios. Tabangin ko si Cancel Our Gios. favorite Chinito smart boy. Tabangin ko si Cancel. For the grand finale, guys. So out of pocket, guys. Si Junimon. Okay. Okay, guys, we're done. Here is our Hear Me Out cake. And that is all for our Hear Me Out cake. Hala, 31 minutes abang Hear Me Out.